Jorani kok mana rajin bagi nasi tongja kapang ni joto takok teh bukuk tono pujan kakam ya hari lam sogo tirini jorani kok panda. Gai kapan tadi bukuk cong nor seven tini 26 tarik Jun 2024 साल मारी बेलाइके खायक मनी कक खास हामानी कक भारत हानि बसाङै भारत हानि बसा ओङै हनै सामानि कलग कक आबो कक बतां सतां सापानो कक मां एबा कक न सय सय सबाय सुकुरइ साके बेलाइके जों खा कुवार बा खा तरै खा तं थनानि कक जों कायसा भारत हामानि बसा फियाबा भारत हामानि बसा ओङो हनै पानो भारत हा आमा बिनि साकनो नायकलना बागै एबा बिनि सागो गाहाम हामियानो नायसेरनानि बागैनाय तियारदा तं राजा सायातै निनि हा आरि बखगै जेतैखे बरकनि बसागो मुश्रुम वाखागमाहाय मुश्रुम कसा हायके वाखाकते बसाग बिसिनि थै सकलाय नोंमाहाय सिनि ताबो भारत हानो त्रिपुरा हानि हा आरितै जेतैखे राजा सायातै सालबारिया फाइ दङ आबो जे ताबो 1900 যে বুয়াগ্রা বীর বিক্রম নি সিমিনো আফ্রত ছয় ছয় বাংলাদেশ যুদ্ধ হইনো বড় থাইমা রেখা কিন্তু তাবুক তাবাই যুদ্ধ করেই হিংকাকে বাক্সা বাক্সা বরক সারানি চেষ্টা খায়ো যে ত্রিপুরানি মহারাজ আছে বাংলাদেশিনো বা তুবু বলা নিয়াই হিংকা বাংলাদেশিনো বা তুবু বলা হিংকাকে আজরাও তো যুদ্ধ হইনি মাতু বুখা তাবুকবো যে যুদ্ধ হই মা ফাইয়েরকে ফাইদিহি নরেন্দ্র মোদিবো সাই দংलै হিংকে মহারাজ বীর বিক্রম আফ্র খাইমেনি বুলডাংখা যদি আপুরা বাকে তু মানিনো বলুং হুনুগাকে তাবুক যে রাজা সায়াতৈ যে আইন বাংলাদেশে কোন যুদ্ধ নিয়াইবো ফাইতমনি বর্ণ তামু খাইনাই নিনি CAA NRC অবতো আগিনো তং কেরং অ কেরং তংফানো ভারত হাও বাউন্ডারি তংফানো তাই BGBP আইন বাংলাদেশ কি BGB তং ইয়াংকে BSF তং আবনি ইয়াগলবো পুলিশ নাইমো থাং তং TSR তং CRPF তং তামनै কাসुइमांलिया अबनो जतनि छै दुख तामनि हिनबा जे बरक राजा सायाति फाइका बरक सिनि माइख्लाइनि माइनो सेगि चाउइ दङो बरक अर आजिनानि खगनानि थकाइनानि आबाहाय के सिमिनो फायो अबले सराय सरायखेनो जों सावि मानखा आबाहाय केनो तिनि कक्तमा कासै फाइजावका सालब्रुम ब्रुम नि कक्तमा अब केबके खाना सेलायकना केबके खाना खायखना फियाबा सामुंके खरखसाब तांनाय करै तिनि बक्तिता ओ जे नेता मन्त्री एनिबो कुनु NGO ओनिबो पुलिस अफिसार एनिबो अबाहायरावनो भाषण सिमिसे तनिरो कगनार फुरसिमी जे सिनि भारत हानो मथाका मोरखा जों खायका किन्तु दिल्ली जे हाबै दङ मुश्रुम गोसाव हाबमाहाय थायै सालजा अबसा बबो टेक्ट नांजागनाय जे प्रो बखाव बखाचुगो थांवारिनै दाबो बुको वारमा बागैनै सय दङबा सितुति सियाङै दङ कोनोया मुश्रुम बातामो मकलबासि नुखाय बो वारनि जाना दं किन्तु सालजा अमाके सप्लावानो बेलाइखे राजा साया बांगनि बागैनो तिनि अकक्तमा जों कक त्रिपुराले बेलाइखे सिरियास नरक जानि जा MDC MLA MP चंगि रहमारकनो अ कक जदि सारैमै हांके बर जदि हमनो रक्षा खलाइमै हांके अ जे सामुं ग जे ताबु राय सेटिंगि तोइ मकलै नुगुइबो जदि नुगिया खाइमान तंइबो खाइया आमाके जदि खलाइनि राइट्स दङ बिनि मान हनि दङ जइबो जदि खायाक्ले एरेंसै बर्न चंगि रहमानि अबंके कुबुइ कक कक्र कक बेलाइ कक कतर कक केबो जलि जागनाय केबो सायां जागनाय किन्तु अ कक ओंखा कुबुइ एकदम तामसासिनाय रियेल कक अ कक नो साबो सबाइनाय साबो मुथुक पाइनाय बांलादेश बर्डारनि आरि रासिक जागमानि गुलि कगै उसकाङो मासा बथार जाखा ग सिकक याक्तुन खलाइनाय आबनो खायरक जागै बिनियां दाइनाय सिकक मांनि दङ द बे आइनि फाइकांके कागज नायबा सोबा जागार नायबा सोबासो नि दं हुंकाका भारत हानि सय सय बसा साबो ओ भारत हामन रक्षा खाइना बागैनाय जदि बो डकुमेन्ट रै दं हुंकाके बो अबनि गद्दारि खलाइ दङ दा भारत हानि ओ टेररिस्ट रक्सिमिता गद्दारि खलाइ जे बरक राजा सायाति भारत हाव हाबान परे बो डकुमेन्ट रै दङ रेशन कार्ड रै दङ जे PRC रै दङ बरखे गद्दारि खाइमा खलाया साबनो दाइ साबनि मागरा नाय तिनि हायो हाय बांलादेशी बरक हाब्बै फाइमानि कक्तमा सकबाय हनिनो तिनते केसिया जुदा खेनरनो मा सामानि तामनि हिनबा अवनति नै जों जत दिन एवारनेस माने सिसामुं फाइया आसिक साल जरति जों अबाय
কলব জাগনাই মনক জাগনাই ভারত হানি বুমুং সিমি তংরগনাই কিন্তু রাইজা চাইতি ফাইনে রক মামিং শাসন নংনাই বরংনি কক ন সিমি ন বংনি কক ন ছয় কক जों हानि बा सानि जे कक गाय कक या नि थांनाय फरके जों तिनि हायनो हाय राजा साथि बांलादेशी फाइमानि कक मा खानाय दि आबुनि यागलो तामों जावखा अ या फांगलखा तांगि रममाया जे ताबो भारताव राजा साथि फाइने रनो रेलवे स्टेशन सिमि रमि दं रेलवे स्टेशन कारिने अनजाखा फाइ दंलिया ना दा अबलो साबा सेरनाय सावनाय तुनाय अ सुमुं या फरिनारगो नंनि ngैनाय जे खलायमाननाय जे आरिति दंनाय जे बारजाख्लायनि बर्न सिजारनानि बागै नायनायदि हायनो हाय जिआरपि थानानि पुलिस নিব খাতে মানজাক মানে কক্তমা আমরা গতকালকে চারজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং একজন ইন্ডিয়ান নাগরিককে অ্যারেস্ট করেছি। তো তারা মূলত অবৈধভাবে আমাদের ভারতে প্রবেশ করে এবং এই চারজনের মধ্যে দুজন বলেছে পুনেতে যেতে চেয়েছিল আর দুজন আহমেদাবাদে। তো ওদের নাম জিজ্ঞেস করলে বলে একজনের নাম মিম সুলতানা, আরেকজন রাবিয়া সুলতানা, ঋতু বেগম এবং জ্যোতি খাতুন। তারা চারজনই বাংলাদেশ বাড়ি তাদের। এবং আরেকজন আছেন এমডি কাশেম মিয়া, উনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে কলমছড়া থানা আন্ডারে ওনার বাড়ি। তো উনি ওনাদেরকে হেল্প করছেন আর কি, মানে আসা যাওয়াতে এবং নিয়ে যাওয়ার পথে আর কি। তো আমরা আগামীকালকে আমাদের জিআরপি থানাতে একটা মামলা নিয়েছি এবং আজকে তাদের মহামান্য আদালতে পাঠানো হবে। কোনো রিমান্ডের ব্যাপারে তুমি জানো কি? তাদের ইন্টারোগেশন চলছে, দেখা যাক আমরা কতটুকু মানে তাদের কাছ থেকে মানে কি জানতে পারি। তো এটার বেসিসে আমরা রিমান্ডের বিষয়টা দেখবো আর কি। যে দালালকে ধরেছেন সঙ্গে তার কি আগে কোনো রকম এরকম রেকর্ড আমরা বিভিন্ন থানাতে মেসেজ দিয়েছি যে ও এরকম আরও অন্য কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা। তো আমরা এখনো পাইনি অন্য পিএসএর থেকে। তো আমরা দেখছি এই ব্যাপারটা মানে আরও এরকম কিছুতে যুক্ত আছে কিনা। তাদের কাছ থেকে কী পাওয়া গিয়েছে? তাদের কাছ থেকে এমনিতে তাদের মোবাইল ফোনই আর কিছু ইন্ডিয়ান কারেন্সি পাওয়া গেছে আর বাস এতটুকুই। Twitter Bangladesh ni borok raja chayatui Bharat hapmani Shalbaria GRP thanani police rok Shalbaria rok mangno tongo raja chayatui Bangladeshi phainai rokno phiaba soyak kon khlainai yafangni borok nobo romoi maniakhu Bangladeshi rok Bharat habino tongo phaino tongkho kha kotor bai kirima kori khlai Bangladesh ni raja chayati phainai khorok brei tei khorok sha Bharat ni borok no romoi mankha GRP thanani police rok Agartala railway station Baksa Ahmedabad tei kubunike Puneo thangnai hini train by phailayu borok Bangladesh ni Bharat borok ni mungui case nawoino srangsala borok no kudo tisajaknai ni saikhanarika osi Tapos Das tei Ramjanai rongni bisingo khorok buri khe buri tei khorok chake Bharat ni khorok sarchala mung Mim Sultana Umar Neichi Tham Rubia Sultana Umar Neichi Ritu Begum Umar Neichi 4 Joyti Khatun Umar Neichi tei Muhammad কাসিম মিয়ান উমর নেজিবরিনি নেই শেখনারিকা ওসি কি অপরাধে এবং তারা কোথায় থেকে কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল যদি একটু বলেন। আমরা গতকালকে চারজন বাংলাদেশি নাগরিক খাবারে দাদাই বকুক চং হাইকাই নরক তাবুক সাইমানো যে বাংলাদেশি হাবমানি কক নরক খানা 25 তারিখনি সারিগনো চারজনা
Bangladeshi habmani cela khorok brei beri khoroksa ke romkha Barat hani je thanglai suklai renai yaktun khlanya am he borno bahnyo khoroksa romkha borok ni aro raja sayati habmani bo proman mankha ke ameda bato thangnai ke punio thangnai abon bagi train kamani hinai kok toma Ingkau mahai raja sayati phalimani rokno sao ka sunai tam ka sunai obono sumungti sajagi tongo tabo gobang ma je kha kosong tong kosong hana hamjaknai hani bagi kisa wansubnai je go baro thaw tongai je sadin nainai sadin barato sadin ni yoksuk mung naisuknai borni osungmung parikai yang taik bawaisa phasing Tripura hawo Tripura sarok ni baginya jot ni sai jesa panong khangka kai romnadi nobar phaibo bigra sani hingka kai bini nok kir ngona ni kirnani bainani bangla phaibo bini nok no bainani kirnani hingkai abo bera ka bai ke punchak snar hi mani kok bojrota je borok bigra hingka borok no thuine ni babai sini Tripura lokorok ni राजनीति नि बिसिंति बो जदि कामके बोतो खलाके Tripura सान बोजागनाय जाबुक जदि रांगरि नि सेपसा फाइगांके नंग सेपला जागनाय ताबुक शिक्षा जे एडुकेशन आबंखा सिनि बरकनि बिस्मा निनि जेसेपानो बरक कटमा फानंगि आसायदि Tripura सारक जदि बिनि कलम नि बति कोना रिंया हंकाय लेखापुरा जदि गरै हिंका हंकाय बरक नो बरक कट फानंदि नों ओ बुइ बखरक चबा नांगाय दंमो जागो नों पाइगला बोसा चबा खायफ्रो नों दा कंसातैनि अंखरमानानो जेफ्रो बुइ बखरक चबा खलायनाय तामखे मेसेन नाय बनो ताम कक साकाबो थंजाक ताम बायखेबो किसेकेनो पाइजाक आबाहेरो बुइले बखरक बाय खाय दं नों खे खायसि मांगला गो शिक्षा ताबुक जे रोंपरि तंनाय र नों आं बोसुक दिन तंनायबा आनि तंना तंग थाङानो किन्तु जे नेक्स्ट जेनेरेशन हने हिनजांनाय ताबुक परि तंखे नखे सिकेसे बरक जोंलो बरा ngै तंवा जरबा जों गरे इमानि जराव बरक ओ देश न नायकलनाय हानो नायकला केबो मंत्री नै बरकनि थानिव नाजि सिनि बमहाय ताबुक चुकिलि बमहाय कासा चैलेंज फाइ दंखा बाबैसा फासिं खेला पगैनाय मोबाइल गलग लायखा रे बाबैसा फासिं सिनि हुकुम मुकुमनो पगलायनाय ड्राग्स सालायखा जों ताबुक लेखा परा बहायनो सालजाक निजिनि मानि कवैमा परिया बागै मार्क्स काया टप 10 मारगिया निनि मेडिकल बुका हमके परिमालिया इको इंजिनियर बुका हमके परिमालिया जे किसा किनै हाय रां पैसा तंग ड्रप बरकसिम परिमानखा के बुफ्रुओ जों फ्री हैंड माहाय जों बुफ्रुओ खाबां खलगै आनि हाव आं खा गबागै अबलानि हारां साखनि आं गबागै मतम सुइमानसिनाय जत्तो जागोन से थांगांगा केसे केरे आ केसे केरे गो देरा जागनाय साबं पे Tripura सा ओके जों Tripura सान बै कक सामानि केवखे अब बसं बागिसौ आं अन्न बसं हामियां थनि सामानिया खापानि ताखते बुखसं बुइ ओंतै बुइ जातै बुइ हामतै नों नन नांग हुकके नि थानिओ के ताम केबे मुंतं अ केबे मुंना हामरना बागिनैनो नर वानसुगो जों मन्त्रि खायरहका जों एमएलए खायरहका आसुबाय सिमि पायाखौ बर मन्त्रि एनिबो नोंनो सिसाजाकनानि नांनाय नों सिसाजाक गसे जे मन्त्रि एनानि नांबा जाखौ सिसाजाक बरनो रहर माननाय जे बरक रक नर वानसुगो मन्त्रिले बेबां खायमानाय हनि बर बेबां खायमिया किन्तु चेष्टाले खायमानो चेष्टा खालाय जातं खालायनाय जात बरनो मारो हनाय अबसि इकाय ताबुक आं साइतमोन के एडुकेशन नि कक इके ताबुक Tripura हानि सय कक साना थागा अब बलाय मानिया जिता कुबै कक CPIM रक सरकार तंफ्रुओ जे 5 किलोमीटर कायसा स्कुल खा तांनाय बागि बरक समय तांलामानि बा सामुं तांलामानि किन्तु जत जागाव खालायमालि आफान किसा किनि जागाव खायजाका किन्तु अ खायजाक मानि न ताबुके बावैसा फासिं 10,323 चाकरि सकक जाखा ताबुक ताइसा स्कुल 160 ता ताबुक जे Tripura साबारिवनो गोबां आब्रं न खलबै जे को ताइ स्टुडेन्ट कम होनाय ओ स्कुल लिहनै कायसा खायनाय कायसा रंनगो खायनाय ते कायसा काय ओ रंनगनो खलबै खिबिजिनाय हेता ताइ रांग्रि बसनामलिया ओम बसुक जामानि ओम बसजायानि किन्तु दिना खे तंलिया चिन Tripura स्टुडेन्ट रक बा चिन Tripura कोन राजनीति नेता रक ओमनो खरांति से कोपानो NSUI माने कांग्रेस नि रोंसरनाय बदल रक ताइ CPIM नि कियास गरक युथ रक ओमनो तै खरांति साका चिनि Tripura बिसिङाव नगजायाखौ खरां ओम बसङाव फायन हायमा दङ
কিন্তু খানাই জায়গাটি তিনি শিক্ষা ভবনে থাঙিনি খাদমা ফোনইকা NSUI এডুকেশন ডাইরেক্টর মালাইখা যে 95টা স্কুল তাবুক সাগরতই যদি তুমুং মথাই খিবজা কাঙ্কাই আর যত সেতেরা মুংকলাই যে টিপ্রা সারো খানাই জায়গি NSUI ni ক রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এবং অশিক্ষিত রেখে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সংগঠিত করছে। আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে 160টি স্কুলের মতন 160টি স্কুল স্পেশালি হিলি এডিসি এরিয়ার স্কুলগুলোকে বন্ধ করে তাদেরকে বড় স্কুলের সঙ্গে মার্চ করে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং NSUI তরফ থেকে এই মার্জকে ধিক্কার জানাই, কারণ এই মার্জিং যদি হয়ে যায় এবং 95টি স্কুল আছে যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা বড় স্কুলে যদি আসতে চায়, প্রপার রাস্তা নেই, প্রপার পরিকাঠামো নেই, তারা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো যে তারা সেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তারা পড়াশোনা করা ছেড়ে দেবে। তো আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা আজকেই ডাইরেক্টরের কাছে এই আবেদন নিয়ে এসেছি NSUI এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে যে এই মার্চ যাতে অতি সত্বর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মার্জিংকে বন্ধ না করে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। গাইনো খনা খাবল দাদা বুকুক সং NSUI রক নিলার টংলিয়া আবাই কেন কয়া শহরব তিনি তালার লাইখা 148 জন স্টুডেন্ট তংমনি স্কুল আছে খরনি মাত্র মাস্টার আর খা মাস্টার সেক্রেটারি ইনকাই মাস্টার চাকরি রেই সিমানলিয়া আবগিদা স্কুল খসরনা নাইখা ইনকাই রাং স্কুল কবাং মান স্রামপিনাকে যেছে রাংবাयो ও স্কুল নক খসর খাংগাंके नों रोंसोरनाय रोंगासिनो हासाल थाङिमा दंदि नों रां कम बाय सेबायन बागिने दाबो सरकार साइटक दंखो जे सरकार डाबल इंजिन ट्रिपल इंजिनियरिं दङो केन्द्रआव BJP हाइस्कुलाव BJP बरकसे रां गरै हनै गसिवै स्कुलनि बेख्रेबनो स्रामै दंखांके तां वानसुगनर ताके कगनर वानसुगो जे स्कुल बरक किसांमोनकलो कारण नतुगिने खांके सरकारि जायांनाय तामनि हिमबा सरकारनि यागो गोबांमा पलिसि गोबांमा स्किम बमतम गोनां बर्न साइ चाकरि रुइनाय बमतम गोनां बर्न प्रशासन तिनाय IAS IPS TCS निनि कत ग्रेड मानजाग रक बरक दंगि सुदुनो जदि स्कुल हाइ काइसे इन्फ्रास्ट्राक्चर काहाम खाय नांमनो खलाइ मानलिया स्टुडेन्ट दंनि 90 रि मानलिया हंगाके ओ एजुकेशन डिपार्टमेंट मंत्री अखरा डॉक्टर मानिक साहा काहाम केरा नायकलि दं नंग बसकाङो सराय ओ स्कुल खसर माने बिसिं दै फियाबा आबरनो मोथुना बागै तिनि मन्त्री रतनलाल नाथ बिनि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट 60 जना पोस्ट एग्रिकालचार अफिसार लांनानै हनैनाय TPSC नो परीक्षा आमजुगनानै बागै आसुग्रमानि टोटल TPSC रो 59 जना एकटा कम 59 जना सिलेक्ट खाइ रहरका अफिसार सारनानै हनैनाय तिनि साख्लाय रकरनो खातंग्रानि जायतबोखा ताइ 59 ता माने कारणके ताइ काइसांकाके एक्स इंगता रिटायर्ड बरक आवाहाय रकनो रानि बागै पोस्ट वेकेंट दंमोनि बागै नाय आबके बर रिमालिया 59 ता ताव एग्रिकालचार अफिसार सेनाय हनैनाय साख्लायनि बागै तिनि प्रेस मिट बेलाय काहाम खबर जे 59 जना मानाय तो खातंमा कक किन्तु एडुकेशननि कक बाय राजनीति अबनो नों उ पार्टीनि कम खनादि नों काहामुनाय उ पार्टीनि कम खनादि काहामुनाय तामनि हिनबा राजनीति खायदिया रंगाके ननो अन्न जागातै बखरा गवानसो रोहित लांनानि बागै बरनाबो बंग पलिसि नों जे जागाव स्कुलनि कक साइटं खबर एग्रिकालचारनि कक इको सावैदै ननो तांथगै तन्नाय नों जदि निनि ओ जे हानि कक नि साइटं फुर गागा बरनो रेशन माइरि फान जारoi जों माइजारनासो कतरनि बा ननो बान्दि तन्नाय अबनो पलिसि নাই যদি এগ্রিকালচার অফিসার নরনান বাগে সাকলাই পায়কা মন্ত্রী রতনলাল নাথ আমাদের কৃষি দপ্তরে অফিসারদের শর্টেজ আছে এগ্রিকালচার অফিসার আমরা বেশ কয়েক মাস আগে 60 জন 60 এগ্রিকালচার অফিসারদের
নিয়োগ করার জন্য টিপিএসসির কাছে আমরা পাঠিয়েছি 60 পোস্টের জন্য। 60 পোস্টের মধ্যে টিপিএসসি পরীক্ষা টরীক্ষা নেওয়ার পর আমাদেরকে 59 জন 59 অফিসার কোয়ালিফাইড করেছে এগ্রিকালচার অফিসার হিসাবে গ্রেড 1। একজন পাওয়া যায়নি এক্স সার্ভিসম্যানের জন্য রিজার্ভ, সেই জন্য এই পোস্টে কাউকে পাওয়া যায়নি। এই 59 জনের মধ্যে ওয়েস্ট ত্রিপুরা পেয়েছে 18 জন, সাউথ ডিস্ট্রিক্ট 13 জন, খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট 11 জন, গোমতী ডিস্ট্রিক্ট 8 জন, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট 3 জন, নর্থ ডিস্ট্রিক্ট 3 জন, ধলাই ডিস্ট্রিক্ট 2 জন এবং উনকোটি ডিস্ট্রিক্টে 1 জন। এর মধ্যে ইউআর 40 জন পেয়েছে, এসসি 8 জন, এসটি 12 জন। এর মধ্যে 33% রিজার্ভেশন। এই 59 এর মধ্যে 21 জন পেয়েছে 33% রিজার্ভেশন। গভর্নমেন্ট আমাদের রাজ্যে যে 33% রিজার্ভেশন আমরা করেছি এর জন্য 21 মহিলা এই জন্য নিযুক্তি হয়েছে, মানে পরীক্ষায় তারা কৃতকার্য হয়েছে। যেমন 40 জন মধ্যে একজন এক্স সার্ভিসম্যান পায়নি, এটা খালি রয়েছে। এই 39 জনের মধ্যে 14 জন ইউআর মধ্যে মহিলা, মানে 33% কভার্ড। এসসি 8 জন পেয়েছে, এসসি 8 জনের মধ্যে 3 জন মহিলা, রিজার্ভেশন কভার্ড। এসটি 12 জন, এসটি 12 জনের মধ্যে 4 জন মহিলা। এগুলি আমরা বলেছে the TPSC has stated that 1 UR ex-serviceman vacancy could not be recommended due to non-availability of suitable and eligible candidate. পার্সেন্টেজ মিলেছে কিনা দেখবেন তো, কারণ একজন পাওয়া যায়নি। আমাদের তাদের অতি সত্বর আমরা অফার ডিস্ট্রিবিউশন করব এবং অফার তৈরি কাজ চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই আমরা চেষ্টা করব বিপুল পঞ্চায়েত নির্বাচন তাদেরকে অফার ইস্যু করে দেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন কৃষি দপ্তর সবসময় কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে চায়। আমরা এখনো মনে করি কৃষিতেই একমাত্র সম্ভব, যদিও আমাদের কৃষি জমি কম, ফরেস্ট ল্যান্ড বেশি, কিন্তু তারপরেও আমরা মনে করি কৃষিতেই আমাদের রাজ্যের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ বেশি। এই জন্য গাই খাবার তাতে বুকুক চং ফারিস্তিন তাবুক খানালায়ানো হাইনো হাই মন্ত্রী রতনলাল নাথ তো বিনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অফার নানি চাকরি নানি বাগিনি সাইকা ও যে 59 জনা চাকরি মানে রকনি বিসিঙ্গ ইউআর মানে আনরিজার্ভ বরনি কোনো খাতিজাক করে এসটি এসসি ওবিসি আর তিপ্রাসা তংমানো অন্নব তংমানো আমহাইকে 40 জনানো রোজাখা তাই 12 জন আঙ্কাকে তিপ্রাসা রক মানখা ইনকাকে 8 জন আঙ্কাকে এসসি রকনো সাইজাকা ও 59 জনানি বিসিঙ্গ ইনকাকে বর্ণ ব্যস্ত ব্লক চাকরি কেতাল মানে রকনো খাবাই খুববাই তাই কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্ট রকবো মানে নাংনাই আবস লোকরনি নাইমো ইনকাই ইয়াং आंगोर तो थाइमो आबन साका एजुकेशन डिपार्टमेंट नो गाकाय उनको ताम सासे नाय कोलालां खाइनाय देरावि दंखा
তাবুক এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট হামরি খাঙ্কে তো কাহাম কগনো কিন্তু yang বিরোধী দল বতংলে সিপিআইএম রক বরক তাবুকে লোকরকনি বাগে তিনি সানমুং বরনি বিসিঙ্গ নকজাখা বরনি বিসিঙ্গ ইনko samung tamo samung manthogya ranga jina bagai ani phan tongo ani somoy tongo kidang bor thangi samung tangnai o samungno manthoknani bagai sulugrodi ni sanlayo CPIM chamung je borok rok samung sikari inke ajimung kari inke chanani lama kare chamung rodi hingai ablo kari bahanyo শিক্ষা ও দুর্নীতি মানে নিট নিবাগৈ নাই ব প্রশ্নপত্র ফালসাখা নিনি নেট ইউনিভার্সিটি ও তাবুক যে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর না হাঙ্গাকে নেট পাস না নাঙ্গো আর নেট দি পরীক্ষা নি প্রশ্নপত্র ব ফাস নিনে মথাগৈ রেবখা আবর বাগিনো কেন্দ্র সরকার তেই তংনাই বিজেপি বদল চাজাগিয়াঙৈ সিপিআইএম র তিনি খাদমানি ফনুকা আগরতলাও প্যারাডাইস চমোহনি নিনি মেলার মাঠ গড়ি হইনাই অরব সুকন্তলা রুট হাঙ্গাকে বর তিনি খাদমানি বিসিংতে কংনার লাইখা মানজাখা সিপিআইএম নি হাসে তাংফাং তাই বিধানসভানি লিডার অফ অপোজিশন মানে হাপাং ফাতার বদলনি অজা জিতেন্দ্র চৌধুরী মানজাখা অরব পবিত্র কর মানিক দে আবহাই সংগ্রহ ফারিকে খানাই যে তিনি সিপিআইএম নি ও লোয়াজাক পান্দারি খরান বক্তব্য রাখার রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য কায়েম করেছে প্রশ্নপত্র ফাঁস অর্থ তোলা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যারা জড়িত কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের রাজ্যে স্কুল বেসরকারিতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে চা বাগানগুলো জবরদখলের চেষ্টা হচ্ছে চা বাগানের জায়গা মন্ত্রী যুক্ত হয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে বেআইনি কাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অন্যান্য যে সমস্ত জনজীবনের সমস্যা কাজ খাদ্য রাস্তাঘাট জল খুব খারাপ অবস্থা এগুলিকে সংস্কার করতে হবে এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এগুলোর বিরুদ্ধেই আজকে এই মিছিল জনজীবনে মানুষের সমস্যা নিয়ে মিছিল আমরা সকলকে আমরা আজকে আমাদের রাজ্যে প্রত্যক্ষ করছি সারা দেশে যেমন এখন নিট এবং নেট কেলেঙ্কারি নিয়ে উত্তাল আর আমাদের রাজ্যে সেই জনতা দলের এই বিজেপি দলের সরকার এখানে কোনো ধরনের চুক্তি নিয়ম কানুন ছাড়া পশ্চিমবাংলার চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এক প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী হাসপাতাল তুলে দিচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলো যখন ঢুকছে শিক্ষক নেই পরিকাঠামো নেই 160টা স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সমবেত বন্ধুগণ কাজ নেই এই এলাকায় বসবাসরত আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা খাবলে তাদের বুকুকসং তাবুক ও জরাও जों অবহাইনো CPIM kok sama bo kubunyo Kongres kok sama bo kubunyo BJP kok sama kubunyo motha kok sama kubunyo phiaba kubui joto no kubui ngi dongke jengjal tamui eng lukurok bobo nini hamari nayo bobo ni kaham nayo joto party no joto no lukurok kaham nayo ka tangi o lukurok kaham mangpailia Kongres bo sarkar sai nei kha CPM bo sai nei kha BJP sai nei kha tangi lukurok kaham kreng lia wan sugui nei khanga ke jotono je ha no naikolani bagi hapang naikolon bagi phayo 응이제 똥하나지 비싱어 마나이케 마나이 똥카 마야카 마야 망이 똥카 이게 마나이케 땅이 마나이 똥카 마야카 땅이 마야이 똥카 어버 완수기 냐이장의 비서이 어버니 꼭노 나이 냐이칸가 가이 우너르 극시간 온똥 랑사오 할라요 তামো জাতি গোষ্ঠীনো সিমি মন্ত্রীর লাইও আব্রখ লাইও কিন্তু হনলাইপানো লুকুরকনো বরক তাবুকসে হাইকে তংফানো গণতন্ত্র অমাইকে সেটিং খাইজাক ব তাবুক অমাই খাইপানো যদি কেবনো সেপলাইকে কেবনো ঠকাইকে নেক্সট তাই 5 বছরনি পরে ব তাই কি ফিললিয়া আবনো কিরজাগি নাই বরক মার নাই ইনকাই নাই মানি ভারত সরকার যেসে স্টেট গভর্নমেন্ট বাজেট খাইও आज बाजेट तो ताबुक केंद्र सब बीजेपी और बीजेपी का उन्नानी क एडिसो सिटी प्रमोद थांगमा बागै बर बाजेट दहमासे दांग रहमाया
हिंगाके त्रिपुरा बा ताबुक स्वर्न जुग निनि तामो जुग गोबां मा जुग लाइ थाखाबले आ जुगो ताबो तांगि त्रिपुरा सरक तै मानैया तामुइ लामा काहामा हिमिया तामुइ बरक बेमार बाय कागलाइया तामुइ सेबुक वेकेन्सी तंगिबो मानिया त्रिपुरा सरकनि अ जोंजाल तामुइ याकागिया रायजा सायाति फाइमिनि बा तांगि चलिया आबो हाय गोबां मा जदि साना थांखाके अबखे कुबैक जोंजाल आरो न हुइजागि दङ निनि बान्तानो सेप्लेजागि दङ बुइनो रजागि दङ फियाबा जों जिनि ससाइटिनि बिसिंति बावैसा फासिं साक हामिया कादिनानि वानसुमु हामिया याकागनानि बरकनि बिसिं बरक खानायनि बागै वानसुगै सामुताने रक काइसे काइनि दङ आगिरावबो तेबो गोबां दंफानो फियाबा ताबो किसा खसरि थाका आबाहायनो तिनि नगजाका किल्ला गणपद हल तिनि इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे पालाइखा उनको जमातिया हदानि बखातै पालाइ माव फाइमानजाखा अनंत महिमा जमातिया पांचाई पित्रा मोयलनी प्रहलाद मोहन जमातिया चीफ गेस्ट के एमएलए रामपद जमातिया तेबो फाइमानजाखा एसडीपीयू अजय देवबर्मा तै उदयपुर सब डिविजन किल्लानि वीडियो कमल देवबर्मा आको संग्रह बरक लोक चौधरी संग्रह बहाय थांगि मानजा बायखा पान्दाव स्टुडेन्ट रकनो बरक बिसिं बरक शान्ति सेना बागै केफेक फेक जंगै मानि बाय कुबैया तंगनि बागै ताइ थिनां गाहाम स्नामै हदा रफा देश न कुचगति सेना बागै तिनि कम्पिटि कचलाइखा फदै एमएलए रामपद जमातियानि कम्पिटि ड्रग्स सामारनो कासुमुनो तै बिनि कक नारमनि खनालाइनि बायदि अ पान्दानि किसाक ड्राग नावैनाय इंजेक्शन नावैनाय एड्स गफावै हरसनि थेगा 14 जना खालायदों एसबि पजिटिव देनिबो स्वागतमबो ओ एकई सुइच बाय हरसनि इंजेक्शन रवैनिते खरसबाबो इंजेक्शन रखाखिना आबो फालाहा सुरु बनि आसिया कुनो एसबि पजिटिव गना बबाय काजबि थांखा के ते मासे बुरिबो कफाय थांखा बसा आसाके बसाबो कफाय था कफाखा कफाला के बनिते हियानि साराते मुंसा करै हिन समयनि बिसं थैबायने लहा हाइति बुरिया कफा जागा सला बन बहिना काके बो कफा सिनाय बुरि बसा कफाय थांखि सिनाय अम हाइथे सारा भारतवर्ष प्रत्येक बছর লক্ষ লক্ষ বরফ ফ্রিজমা সারা ওয়ার্ল্ড কোটি বরফ ফ্রিজমা ড্রাগস মানে তাম্বা গণচক্রেস সেন ড্রাগস কিন্তু কেবল ইনজেকশন না মানে ট্যাবলেট ইয়াবা ট্যাবলেট আমবল আসলে ড্রাগস নেশা নেশা মানে जों गयनि सिनि पाजे होनाय खनि जामानि सिनि पाजे होनाय दुमार बिरि सिगारेट जब अंपायरे नेसावनो खलायो उलुंफ्रो साफ्रोबनो साइकेल तंथखा बिहारा कफाफ्रो गमस पूरा परिवार पूरा वंश जागा जमन हालिसनो थांनार मालिया हानि बांसों जायफोरनि सिरिनो बन अबास मागला हानि तिनिनिराव जरा सराय फरायनाय रखनो और तिनि तय ड्राग नि टैबलेट ड्रग पुलिस कमना मांगना फस सारो नाय हम किसा मोटोसुई नै लेलेनि होनाय खाबले ताते बखोक्षं जरानि कक पान्डा अबहायनि अंदरनो सानानि जायतगो जे कक लुकुरकनि इंगि दङ जे कक सिनि स्पेशल त्रिपुरा लुकुरकनि दङ तामहिमा तिनबो कक बरक चेनेल जों कक बरक सानाय रकनो बोसोक कक तमा याफ्रिमान ताइ जोंजाल बोसोक फुनुगिरिमान आबनो सिनि जायतक मुं दङ बाक्सा बरक साव 10 रनो खाता मो इन्टरभिउ ना हाया कक बरक चेनेल सिनि त्रिपुरा सरक 10 चेनेल बांला चेनेल कक साना थाके कक बरक बायदि बरक कक सावैनि आइलानो कक वानजेबि मा सायो फियाबा जों कक बरक चेनेल कक वानजि सानाय इन्टरभिउ ना थाके बरक कक बरक साया गाके जों बुसिनि चेनेल नि बरनो नारना बागै जे कक बरक माने बननो प्रायोरिटी मारो गाके ताबो जदि नरक साव गाके आं जदि कक वानजेबि इन्टरभिउ नाखे तामो कक बरक चेनेल लग कक वानजि इन्टरभिउ हिनं बिसोन सालायो नाय ताबो जों सिनि धर्म रक्षा खायना बागै कक बरक चेनेल जों कक बरक इन्टरभिउ ना हानानि गोबांखौ जायतक जागौ गाय तिनि तो आबाय कक्टमा कौमानो दङ जे कक्टमा नि बिसिंथिनाय चिकन मिकन पार्टी मुं एक्सिडेंट गै बरक थैमानि कक्टमा कानि जागानि फाय सफायका गाबनो करेबो चिनि जे
खोआनी सिपाही आवार आमचायो कैसा अल्टो गाड़ी बाई उसको टिथु तैयारी थैया खरचा सिकला दुखुमाखा खरकटाम थैनि मुंगे साकलम दे बर्मा 15 बছর बिनके फुलटली ताई दुखुमाने रखके विचित्र दे बर्मा प्रिक्रिशन दे बर्मा ताई कमल दास बर्नो हरन खय जेला हासपाताल तुजाखा अबनो लेटेस्ट अपडेट एक्सीडेंट मनि कक्टमा इंकाय पुलिस रगनो तिनी 9 जना पुलिस ऑफिसर नो उनको जानजे उनको डिपार्टमेंट तो ट्रांसफर खाइजाक बाइखा सेवी रहजाखा हा आरिवो सिकक रगनो कासुना बागी बिलुनिया बखाखसेवो तालो 50 मेट्रिक टन चिनी इनको सगिरनेन बागी ककसापखा इंकाय तिनी बिलुनियानि एसडीएम हा आरिवो चिनी न खबै के फेकजने मानि गोबांमा रमिमान मनि इशुतैनाय कायसा ककसाप लाइखा एमएलए दीपंकर सेनताई स्वप्न मजुमदार खबै जुदा जुदा को पार्टी लिडार मानजामानि बिसिंतै इंकाय आबाहाय कक्तमा रक तो कौमान फाइजाक फियाबा जरान कक पांडा जरा खाजाकबा तिनी ताई गोबां कक सालिया तो फानो हा आरिवो जे फेकजने मानि रक कासुमानि सालदगिने तिनी राजा चायातै जे उनको मानि खनै फेकजने मानि फलमानि न कासुना बागैनाय कुसु कुरुं करं जागो तिनी कगलाम पांडा उमनि बाहाय संजाका चिंति प्रथाबारिवो आबाहायरक बेलाखेना किसान रकजाखा ओंकाय तिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बाहायनो उनको मानि बिनि 186 तम आसेमानि साल पालायजाखा नांगमासे बरमनि बिसिंतै जुदा जुदा अर्गानाइजेशननि बखाक्तै जरानि कक पांडानि बिसिंतै तेगे कक्तमानरनो साना याफरानि मोसुंगो जे बरग ताबुबो एडमिशन याखो माध्यमिक तै 12 पास का बर करियर काहाम नाइटुगै दंगो नरनि बागै बेलाखे काहाम मार्क्स काहाम तैने ग्रेजुएशन तै एमए बीए गोबां मा खायनि बागै नै नरनो साम हिजिन बुटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस नासिंगि दंगो उत्तर प्रदेश तिनति प्रासान फोरोंनायाबो नरगरनो करिमानाय सुवास नि नबरनो जतनसाय 114 बছর खाबरनि यूनिवर्सिटी आरो सम्पूर्ण ख्रिस्टान यूनिवर्सिटी अब 50% ख्रिस्टान रगनि बागै सिप रिजार्व नारजागो ताई 50% के जेकुन बरक एडमिशन मानो आरो इको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ताई फरेस्ट्री न तैने बीएससी एमएससी पीएचडी बखलाय मानो ताई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोलॉजी बोटानी लाइफ साइंस फोरेंसिक साइंस माइक्रोबायोलॉजी रगनो तै खेमानो बीटेक एमटेक पीएचडी एग्री इंजीनियर सिविल इंजीनियर कंप्यूटर गोबांमा बीए एमए बीबीए गोबांमा सुजुगना हाना बागै कक साहरि ताबुगनो 9793119705 ओ नम्बरनि बिसिंतै खाबन तादे बुखुकचों जरान कक पाननि बिसिंतै ताई गोबां कक्तमा तिनि साया तामनि हिनबा जों जे कक्तमा कतर आबनो नाहारि साननै जायतगो ओंखाय जों तिनि जरान कक पान्डबो जे कक सामानि खाखले नर सबाय सुगुरु बुजिखाना ताई जेकुनु कक्तमानो डिटेल्स ते सायमान मोसोके जे सायमियाना आंनो सागला नर जदि ते अम हायति सायमान मोसोके तलावो कमेंट्स सिने निंथं आ कमेंट्स जों परिवो नरनि कमेंट्स खरसानि गाकै नरनि रिक्वेस्ट नरगिनो जों बसकांगो गुबुननि पान्डा तुबजांनाय जदिও खेबो जों नं बागि तेबो स्पेशल पान्डा तुमनानि चाइतोगि दङ जेमन ताबो 12 था कतर तीनटा जे कटाल गो केरं तीनटा आइन तुमना नाय दङ चल खाना नाय दङ आबोसिन बागि काहामदा हामिया नति रगबो आं बसकांगो इंटरभिउ रगबो तु नाय दङ जों तुरुक सिरियास मांनाय पुथुक मा सिलायनाय ताई जे सिरियास इशु रगनो किसा नर जतनो सिसाजा सिबाय नांनाय तामनि हिबा जनगण सिसाके से नेता रक्ते मा सिसाओ ताई थकाय जायगा आंना बागै नै नर जतनो सिसाना नांनाय सिना नांनाय सेमाना नांनाय आंनो साका सिसाना बागै ताम नांगाखै जों सकां खाना खबर आपडेट तनो नांनाय नं यागो ताम सानाय फायार सार्भिस पुलिस स्टेशन गागाय हॉस्पिटल एम्बुलेंस आमा हेरगनि कारेन्ट नि नम्बर रगा करक एकदम इमर्जेंसी बागै नर याफा तनतनि आसुकबानो कामियो मोटोटे हेल्प नय थांगाय ग्रावस तिनि बागै आसुक सिटं जरानि कक पान्डा खाबन ताते बुखुकचों खनाताय कुबनि कक मातुबै फायै हिनै कक कचारै जों तिनि अर्नमा बासाग्रा सिनाय नर पुलिन सिबि पाइथागोरा चयावै नाय तंगन बागै नाय बेले बेले हामबाय हरकाम।